sini orang buskangwa sosial leader strono jotono egloge kakaham te kolomaya paru te sini ketal kitini kaine bisini convener BJP ni o bisino prai 6 year naikoli tongmani kon logo borok kebangma tonggu te bi kaine koni understanding tonggu kok salajak tini kami o borok rokilai tonggu aroni borok kebangma phalian kana asa kayu kaine chalo borok kaine jepono koilawa ni kakaham te langsoma ya paru ini sini bubagrani netrite sing tabau गणतांत्रिक फाइट रोलाई तोमनी बाइचान के चिनी दिप्रासद खानी अधिकार बाइचान के चिनी अधिकार न सेइनाइन दल दिनै आनिसे सिगां कक सानाय रक्षाकार जे बिसामगंज नगर पंचायत नि मोनबाय एडिसि दखल करब नै आसे गदोंमा सावै फेमिलि दिनै प्रमाण फुनुका चिनी एडिसि आमथायनो जेनारेल सनावै और जागा निनि बैनि बुसा चिनी दिप्रासद तो तंमानाय जाके सनाय दखा Cini bukan raja program nini ane cini besar ni bobisor no si koksau. Ini cuma zorawo BJP ni kuno neta, BJP ni kuno MLA menteri hayoi, semua sampai je ni bobisor senana ini. Kuno jenis sama ya hesi. Na land rights ni bawi kok samau, na cini edisi empowerment ni bawi kok samau, na cini di perasa ni am sayo kaham kaya ni kok sama. Borni bos, manik cahaya agutlah asok tunggu, ciri kilam saya cuma problem tong borok saya ni ya. Sina ni musuh ya, kaya ni musuh ya. Jadi borok kubur ni semua pekah bayi ni, ciri bagma am saya nak kaya ni kilam saya nak kaham kaya ni musuh kaya ke, ad bos orang one time mak kahasi. Biar sini edisi am saya kaya, tahu election campaign wa temas sampai. एडिसी व महाराष्ट्र नेतृत्व पूर्णचंद्र नेतृत्व 5 বছর চালাবো পর্যন্ত লামা করে তৈ করে ইলেকট্রিসিটি করে হিসাবায়ো आं तिनि नरने बसकांगो माइक बाय क्लियरली मेडिया लिटिसिटी आं सानानि बसुबो जे DWS ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट जेता चिनि कामे आमचाय तैरोना नेके बो सामंगमा खायो ओ डिपार्टमेंट नि मालिक सेबाबो स्टेट गवर्नमेंट lawan haya seranai ni malik seranai samang kanai sebab PWD department PWD sebab ni state government yang anda rotom dia ciri kami am saya lama haya angkai ke boro edisino dosro mane omot cuno bebakot cuno buka nomani bagasi ini mungsanai lama bosimia electricity haya cini orang Karena hayang kangke edisi am sayo karena kering kangke edisi mahu purno sondro 5 বছর mungsa kaile he power minister sebab state government tar pore buchune edisi buskango tabo edisi election buskango ke sapaine je edisi am sayo development kaile ti promote thapati jing BJP phai kangke jing development kaile tu for state department state government ji juno rangka soitong chini manthai rohaya khai tamu sempurna sekrak layui khai khai ni nangu tini edisi am sayo jaga kemana nubu edisi dokol khai ni churu khai kya sini maharaja land rights ni bawi kok saka tini jodi kubi ni porok sino odi karona ni musuh khai ke sino kok brok kori thani roman script by sunyai ni haman nubu porok suriya ami chief minister thakte roman script kok brok দেওয়া হবে না হলে চাইতো ইয়ে जों और জায়গা ও এডিসি ইলেকশন नि बिसिंते जों बरनो जवाब मारनाय अम गणतांत्रिक फाइट निनि आने चिनि जतै काचा बोर बाइ जों सिनि बाइक गनो सलाय माने चिनि बाइक बोले खास नावै माने चिनि महाराजा ताबाव एकदम चोकजाक फिटेड फिजिकली ओ जरावा जों चिनि बुबाग्रानो लगेरनि नांनाय काचा इतिहास चिनि Tunggu, oh ikhlas sengkak senjata tansake coba kayu, apa sengkak lain mu, jepret sengkak lain, apa sengse jauh, jepret sengkak lain naik, apa tansa sembang naik, ini tansa tongkang ke, jadi bos kanggo topang ma problem topang ni rong not seng kayu mana,
Hani bang si cini bubagra ai ka hingke ne kaise de kok sau sung than sa mang nei te bu kran mang nei te bu soba ma khai nei o kok sau tini ang o am sai o chung lukha je garam podo bo bu sam khai ni musu jau do kintu Malik Saha bono elau khaya Tamo je MDC batai ne bo bu khai ni musu pan khai ne khanai agi je somoy ADC no chalokha Boro state government ni thani wo state leader ni thani wo boro elau permission nangya ke kono dino khaine haisi boro je kono samung khaine ni bagai melagma do thangoi chungoi samung ma khai dini aja ADC dokhol korbo hi chanai rogo boro ni power khai ke ADC am sayo chini prasa ni samung tangna ni musuk phane boro tanglo ya khanai Dini cini buskange payi sapayi सबका साथ सबका विकास बड़ जगह सबका साथ सबका विकास खबा जल जीवन मिशन बाय तिप्रासाम से 86% सक्सेस नहीं छावो नवो वाटर सप्लाई कनेक्शन खपे चले बागम कमी दिन खामा कमी ओ दिन खा चले पराओ दिन खा कोनो दिनो या बरो दालार छावे दालार रेकॉर्ड फुलवे ऑफिशियली तुम डॉक्यूमेंट थिखाये सामस्तांगया Yo o jorawo boro ADC dokhol khai ke development khai manai tu boro institution mania sero economically block khai ni bagai boro sathai tongo karon boro chini thui kernya sero kaham khai ni musugya hai bagai ADC village committee election khaya bosor por tabo o bagma ADC village ni ga nawo ke aing ding ke gram panchayat dojal boro ni ke chapter tenor payo apne election khai jabe Ini Bharat ni Finance Commission sawi rokha je elected body kring ke nirbachito সদস্য kring ke gram sarkaro rang bahajaya chini local body government ro rang bahajaya chini am sayo tabo chairman kri village committee ni member kri oro bagma BCU jodi tini problem lama ni problem electricity ni problem unkha ke proposals namui rohomaya Oma BJP senai di pramot hapai nai hani bangi board khaya o jagaya boro na harmani ke ADC village di line department ni hoite suru khai kubangma project boro jodi elected body tong khai ke rawani bata klai boro rang rohaya khaine nisi or jaga seba losin kha tiprasa or BJP losin ya CPM losin ya Congress losin ya joto tiprasa ADC am sayo tong nai boro ni economic block khaja kha suma bikra khaile ni bagai bosoro 3 कोटी 3.5 कोटी ni project sanction mu kache ADC village ho kom se kom 5 bosoro 10,000 कोटी chini tiprasa am sayo rang khaini bata rang khali angkha chini old village committee election kori ni bagai tini village committee khaile ni bad dongkha supreme court chini maharaja case khaiye June mase 30 tarik ni besi ADC village committee election kori nai Ini kono chini bubagra economic block khajak mani no siwi no supreme court case khaka daram podo song boro kono dine ekbar pan samay aje ADC village committee ma khaine hai khari chara gya tani ke boro BJP o tong tini o boro o party o tongoi bahai ke chini ADC am thano develop khaine hne tabok buskan mo sai tong phai tini jodi boro sahos tong khai ke Tabo state government ni MLA tongoi ne onek kichu block gubor ni dokhol ni tongoi khaima khamu tini jumbusi thai chini kami am sayo phai kan ke BJP ni neta ro ni nok tangoi ro nai rega tanglo ya pura puri bata tangoi ro nai oma hero ke sigri tong phai sigri ma bai vote pass ni aisi tabo June ma se 30 tarik ni missing ke village committee chini under of khai penai ini village committee समस्त village committee ke lani thong ke pramothani gobjao penai nero bahke nok kanaya pura nero kono dino nok kamaya ar jara tabo BJP o tongnai bor no bang khran koto bai sawi tongu je nero bu khnawi na di kono dino bor BJP ro nero ni nok nok tawi mangla bura buri bata tat ko man no tawi mangla Rega butang roya khai mangla karon chini ADC village committee phai ke chung si dokhol khai pe nai
চিনি বিএসসি চেয়ারম্যান নাই জোনাল চেয়ারম্যান নাই সাব জোনাল চেয়ারম্যান নাই এডিসি চিনি দখল নাই বাকি তামানা তিনি বড় কেসে নিশ্চিত 100% চেনাই হিসিবैनो তিনি চিনি ওয়াইকেফ ni লিডার চিনি নাও থাঙ্গৈ হ্যান্ডমেড বম পেরোনানি চেষ্টা খায়ো চিনি লিডার নাও থাঙ্গৈ পেরোনানি চেষ্টা খায়ো आं जतनि बसकांगो सानाय मोचो जदि चिनि अमा हामजांमानि बिसिते कि प्रासा जों वायलेंस नाया वालाय मोननाया जों कि प्रासा सिफार्स पार्टी फार्सिया हानिबां जों बरावबाय गाव सिनि तमानि न जदि दुर्बलता नै वानस खायके बीजेपी नि बोलनाय हाची वानसनि कल्चर छियोमा बुदगान आवनके बुलाय तबलाय खालिमनि बमपेरलाय लामा कासो तबलाय ना अमा वानसनि कल्चर चिनि कि लाम चयो जों কোনো মতে কোনো আশ্রয় রইয়া মাংনাय আর সিভিল সোসাইটিनि थानायखौ पावनानै मोसौबो जों पार्टी खालिफानो जों कि प्रासा लोको कायसा चार्ज कायसाव जों मा तंगायो जों थानसाखि अर जागा चार्ज थाङै प्रे खालियो लोको थाङै काहाम हाया लोकोनि कक सालायो आ जागो जदि ताबो बोर्डनि बसका गसिनि प्रामथनि वार्कार न थाङै लिडार्स न थाङै होम कि दोम कि रहा के वायलेंस खायके बरन सिभिल सोसाइटी जवाब बनाय हाची चिनि कि प्रामथाबो जों सिरि तंगला बरबाय बुजावै सिग्रेजावै माके तंगला बरनेर बर सिगरे दिनि कैंडिडेट नि नाव 15 जना 20 जना डेली चम नंगायो चिनि कि प्रामथानि लिडार न हर थाङै सिग्रेबानि बन्द माखायने जों काबो जरा शान्ति प्रिय बर चिनि महाराजा चनु सावो हामजावनि से फोरोङो नायस्लेवनि फोरोंया दिनि हानि बां आं साननि मोसौबो अमा जे दुई बा काबो चेष्टा खायमानि बन्द खायनानि हथो मथाखो आरो न रिक्वेस्ट खायो वार्निं गरो हाची मा मथानै दिनै जों चिनि गोबाग्रा नेतृत्व चिनि कि प्रासा अधिकारनि बावै सिजन फाइट खायनाय निरो चिनि नाव थाङै सिग्रिनाय आसन साहस कम खाय केनि अधिकारनि बावै थाङै कक साइदि ल्यान्ड राइट्स मारनाय जोने एडिसिओ एम्पावरमेन्ट मारनाय थाङै साइदि आरो जागा गे साइमेया जे बर चिनि बावै कासै तंनाय बर गेनि कक साबाया जे बर प्रासानि बागै फाइट खायने बन के कक सामो दिनै चिनि गोबाग्रा तमा साबा ल्यान्ड राइट्स नि बेपारो जों हानि अधिकार जे प्रपोजाल दिनै बरनि के फातार हानि फायनाय दिनै जागा मानाय खोना फायनाय बन बागै डकुमेन्ट रेडी तंनाय जों बन कक साखान के कम्युनिस्ट होजावो जों बन कक साखान के सम्प्रदाय होजावो जों बन कक साखान के बांगाली बिरोधी होजावो जों कोनो दिनै बांगाली बिरोधीया चिनि एरियाव जों डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै चिनि राइट्स नांगौ चिनि अधिकार नांगौ बरनि के जत कागज गोनां चिनि के नथे कागज गुरु जों नथे कागज रवानि अधिकार रदि ओ कक्सि साव या आसे कक कनसालिया निरना नमन पवनानि मोसौ फाइनाय 12 तारिख चिनि बाइक गले खासुलेनाय निराव बर जतना न बोर्ड होय के प्लाइ खायजदि निराव बर आनो बोर्ड के प्लाइ खायखांगे बसकांगो चिनि कि प्रासा के प्लाइ नाय ति प्रासानि बागै राइट्स न बानानि बागै जों मुभमेन्ट खायनायनि सभा खायनायनि चिनि फान गोबाग्रानि फान ति प्रासानि फानते बकरा बुंनाय आचरण जों जतना हामबाय खुलुमखा चिनि गोबाग्रा लथों